देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। स्मृति ईरानी की तौहीन ना करे राहुल गांधी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की तौहीन करना ताकत नहीं बल्कि इनकी कमज़ोरी की अलामत है। सभी को मशवरा दिया कि वो साबिक़ मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी अमेठी से हारने वाले दीगर लीडरों के खिलाफ फहश तबसरे करने से गुरेज करें। जीतना ज़िंदगी में फितरी है। स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। 2024 में किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया। 16 तारीख को कलेक्टर्स और एसपी के साथ वजीर आला का इजलास। इस माह की 16 तारीख को सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास मुनक्किद होगा। वजीर आला कलेक्टरों, एसपी और पुलिस कमिश्नरों के साथ 9 अहम मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। सीएम ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, धरनी, ज़राअत, सेहत, मौसमी अमराज, ख़वातीन की ताकत, तालीम, अमन व क़ानून, मशनियात के ख़ात्मे की अहम मुहिम के मौज़ूआत पर तफसीलात के साथ बहस करेंगे। केसीआर एमएलएस को कांग्रेस में भेज रहे हैं। बंडी संजय। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने बीआरएस एमएलएस को कांग्रेस में शामिल करने पर अहम तबसरा किया। इन्होंने केसीआर पर इन्हें कांग्रेस में भेजने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने तनकीद की कि केटीआर हुकूमत को बदعنوانی के मामला से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी इस बात पर नाराज़ थे कि पुलिस बेरोज़गारों पर जुल्म कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ हैं और पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज इसका सबूत है। अगले 15 दिनों में बीआरएस खाली हो जाएगी। दानम नागेंद्र। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने कहा कि कोई भी इज्जतदार शख्स बीआरएस में नहीं हो सकता। बीआरएस के 6 एमएलए पार्टी में शामिल होने पर इन्होंने मज़ीद कहा कि 15 दिनों में इसी पार्टी में कोई नहीं होगा। मज़ीद 10 लोग मुझसे राब्ते में हैं। अगर 2-3 रह गए तो वो भी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। कोई भी बीआरएस में नहीं रहना चाहता। केटीआर ने किसी को खदर नहीं की। इन्होंने मीडिया से तबसरा किया। తప్ప మనస్ఫూర్తిగా ఉండేవాళ్ళు మాత్రం ఎవరు ఉండరు అక్కడ. మనసు అనేవాడు ఉన్నవాడు, ఆత్మ గౌరవం ఉన్నవాడు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్నవాడు మాత్రం ఆడ ఉండడు. ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు కేటీఆర్ గారు. ఇవాళ పేపర్లో చూశాను ఏం చెప్తుండంటే, ఈనాడులోనూ ఆంధ్రజ్యోతిలో చూశాను పొద్దున. ఏం చెప్తుండంటే టీడీపీ లాగా రీజనల్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ కావాలంటే టీడీపీ లాగా ఉండాలి అన్నది. టీడీపీ లాగా ఉండాలంటే అక్కడ పార్టీ ఉన్నటువంటి నాయకుడికి లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆ పార్టీని ఎట్లా కాపాడుకోవాలని చెప్పి, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆ పార్టీని కాపాడుకోవడానికి, ఎమ్మెల్యేలు కాపాడడానికి, ఎమ్మెల్యేల మనోధైర్యానికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చే మర్యాద కానీ, ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చేటువంటి ఇంపార్టెన్సీ కానీ ఇక్కడ ఇచ్చారా మీరు? ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఒక ఇంపార్టెన్సీ ఇచ్చారా? ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే గంటల తరబడి కూర్చోబెట్టి నీకున్నటువంటి ఒక కోట్రీ, నీకున్నటువంటి వీళ్ళని మాత్రమే నువ్వు కేటీఆర్ గారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ ని ఎవడెవడో జైల్లోకి పోయిన కూడా తీసుకొచ్చి ఇలా 1000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించావు. ఎలా ఇచ్చావు? అలాంటి వాళ్ళని పేర్లు మేము తీస్తాం ఒక రోజు. మా దగ్గర మొత్తం ఉన్న చరిత్ర ఉంది. వాడు గుండు శ్రీధర్ గారు కూడా ఉన్నాడు. వాడు పని చెప్తాం. వాడు ఆయన మొత్తం బేనామీ మొత్తం. అలా చాలా మంది ఉన్నారు. పేర్లు మేము చెప్పుకుంటూ పోతే అందరు పనులు బయట పెడతా నేను గ్యారంటీగా. విన్నావా? సత్యం రామలింగరాజు గారు, తేజరాజు ఎక్కడుండి ఎంత పొరపాటు చేసి ఎంత చేసి ఎట్లా సంపాదించారు? ఇప్పుడు ఆ రాజేష్ రాజు వీళ్ళందరూ ఎట్లా సంపాదించారు? వీళ్ళందరూ ఎట్లా 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 100 ఎకరాలు 1000 ఎకరాలు ఎట్లా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎట్లా తీసుకొని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? దేని వల్ల చేయగలుగుతున్నారు? వాళ్ళు కేటీఆర్ అండా చూసుకునే కదా. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మేము తప్పకుండా అవన్నీ మొత్తం చరిత్ర నాదే ఉంది, బయట పెడతా. ఇలా చరిత్ర అంతా సమయం వచ్చినప్పుడు ఏదో దానం నాగేందర్ మీద యాంటీ డిఫెక్షన్ వేస్తాము. వెయ్యవా? ఉడొద్దంటూ నేను ఏదైనా వద్దన్నాడు. నేను కూడా కోట్లనే తెలుసుకుంటా. ఉడొద్దంటూ నేను అదే అని నీకు వేసే అధికారం ఉంది. వద్దంటలే, నేను తప్పకుండా నీ వెయ్యాలి. వేస్తే దానికి జవాబు నేను చెప్పుకోవాలి. కానీ నువ్వు వేసే లోపల నీ పార్టీ ఉంటుందేమో అది చూసుకోకుంది కదా. రైట్. एमएलसी के कविता की जमानत पर 22 तारीख को फैसला। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दहली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार एमएलसी कविता की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला इस माह की 22 तारीख को सुनाया जाएगा। ताहम इसके वकला ने दलाइल दिए कि कविता के खिलाफ चार्जशीट में खामी थी। इन्होंने मज़ीद कहा कि डिफ़ॉल्ट ज़मानत दी जा सकती है जब कोई ऐबदार चार्जशीट हो। सीबीआई ने अदालत को इत्तला दी कि चार्जशीट में कोई खामी नहीं है। मेडीगड्ढा में सैलाब, पानी ज़ाये हो रहा है।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट में सबसे अहम मेडीगड्ढा बैरेज में आमद 43,500 क्यूसिक मुस्तकम है। ऊपर की तरफ गिरने वाली बारिश के साथ सैलाब दरिया परनाला हिता के जरिए बैरेज तक पहुंच रहा है। बैरेज के गिरे हुए गेटों की मरम्मत के पस मंज़र में पानी आने के बाद 85 गेट को उठाया है और नीचे किया जा रहा है। तनकीदें की जा रही है कि पानी ज़ख़ीरा करने का मौका ना मिलने की वजह से मंसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत ज़ाय हो जाएगी। बीटेक के तलबा के लिए खुशखबरी। महकमे आला तालीम ने इंजीनियरिंग में बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस और इंश्योरेंस BFSI कोर्स मुतारुफ कराने का फ़ैसला किया। चूँकि इन शोबों में काफ़ी मौक़े हैं, इसलिए इसे बीटेक में एक मामूली डिग्री के तौर पर मुतारुफ कराया जा रहा है। BFSI के नुमाइंदगे इंटरव्यू के ज़रिए तलबा को मुंतखब और तरबियत देंगे। तलबा अपनी टेक्निकल ब्रांच के साथ इस कोर्स को हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस साल रियासत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिज किया जाएगा। बीजेपी MLA जिन्होंने BJP LP मीटिंग में हिस्सा लिया। हैदराबाद में मुनक्किदा BJP CLP मीटिंग में मुश्तरका निज़ामाबाद ज़िले के BJP अरकान असम्बली ने शिरकत की। आरमूर MLA राकेश रेड्डी, कामारेड्डी MLA KVR, निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता मौजूद रहे और निर्मल MLA महेश्वर रेड्डी ने मीटिंग की सदारत की। इजलास में बजट इजलास से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादले ख्याल किया। ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद ने स्कूलों का मुआयना किया। ज़िले निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वर्नी मंडल मरकज़ में श्रीनगर ज़िला परिषद हाई स्कूल और SN पूरा में ज़िला परिषद गर्ल्स स्कूल का अचानक मुआयना किया। तलबा के लिए पीने की पानी की सहूलियात, स्कूल में बैतुल खला का मुआयना और बावर्ची खाने को साफ़ सुथरा रखने और बच्चों को ग़िज़ाइयात से भरपूर खाना और दीगर सहूलियात फराहम करने का मशवरा दिया। सालूरा मंडल में असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया गया। सालूरा मंडल के हूसा में सरकारी स्कूल में गुज़िश्ता 10 सालों से खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को एज़ाज़ से नवाजा गया। गाँव वालों ने अलविदाई तकरीब रखते हुए असातिज़ा को एज़ाज़ से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर, साबिक सरपंच गंगामणि, साबिक MPTC शंकर के अलावा दीगर गाँव वाले थे मौजूद।